Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire le cours les pathologies restrictives. Donc, définition. Le trouble ventilatoire restrictif, T. Ventilatoire, V. Restrictif, donc TVR. Et la diminution du volume pulmonaire mobilisable. Donc, c'est la diminution du volume pulmonaire mobilisable. C'est la diminution des volumes. Le volume pulmonaire, ينقص. D'accord? Il se traduit par une diminution de la capacité pulmonaire totale, généralement accompagnée d'une réduction de la capacité vitale. Donc, le diagnostic est retenu, c'est la capacité pulmonaire totale, CPT, inférieure à 80% de la valeur théorique. Donc, si on a la capacité pulmonaire totale inférieure à 80% de la valeur théorique, on dit qu'on a TVR. Trouble ventilatoire restrictif. D'accord? Trouble ventilatoire restrictif. La spirométrie ne confirme pas, mais fait suspecter fortement le syndrome restrictif. Le syndrome restrictif, mais on ne la spirométrie. On dirait la plethysmographie. La plethysmographie, c'est elle qui donne les volumes. Donc, la plethysmographie pour confirmer le trouble. Mais la spirométrie ne confirme pas, mais fait suspecter fortement le syndrome restrictif. On a TVO, non, le VMS sur CV inférieur à 70%. D'accord. Mais là, fortement le syndrome restrictif, nous avons CV diminué, VMS diminué, rapport de Tifno, VMS sur CV est normal ou augmenté. Alors, soit nous avons le rapport de Tifno, elle est normale ou bien augmentée. Alors, normal, c'est VMS sur CV. هذا هو le rapport de Tifno. كيعودوا ينقصوا بنفس كما درنا في المات بنفس القيمة مثلا. يعني le VMS نقص هكذا ou VS نقص هكذا. Donc نلقاو le rapport de Tifno normal. D'accord. كيعود le CV VMS ينقص CV ينقص بزاف. Voilà. رايحين نلقاو le rapport de Tifno augmenté كما في المات. Par exemple 10 هذا هو le VMS 10 و CV2 égale 5. D'accord. هذا يزيد ينقص. Par exemple 10 sur 1 égale 10. Donc هنا il est augmenté. Je répète. La spirométrie ne confirme pas, mais fait suspecter fortement le syndrome restrictif. Ne confirme pas. نستعملوا la plethysmographie, mais peut suspecter. واش نلقاو le rapport de Tifno اللي هو le VMS sur CV نلقاوه soit normal ou bien augmenté. Non, c'est bien nécessité de confirmer le trouble par plethysmographie. Voilà. La courbe débit volume dans le syndrome restrictif. واش معناها syndrome restrictif؟ شفتوا مثلا طفل صغير كي نمدوا له طابليت باغ اكزومبل نديروا كيما حنا نديروا نقصوا الحوايج بزاف. داكور، نقصوا الحوايج بزاف، مثلا ما نخليوش يشوف دي فيديو. داكور، نقصوا له حوايج بزاف. هذا هو ريستريكتيف، يعني حاجه راهي محدده. داكور، ريستريكتيف. courbe débit volume dans le syndrome restrictif. Voilà. حنا عندنا شوفوا هنا هاي la courbe normale وهاي la courbe le syndrome restrictif. Modèle réduit de la courbe normale avec les mêmes pentes. شوفوا les pentes راهم les mêmes pentes mais le modèle réduit. Par exemple قلنا باللي TVR هو le diminution du volume pulmonaire mobilisable. رانا نديرو في دي غاتو. داكور، جانا هكذا الاول. الدوزيام. Après la pâte بقاتنا une petite quantité de la pâte درنا هكذا. كي قلت لكم نقصنا لا كونتيتي، دونك نقص لو فوليوم درنا هذا. هو لو موديل او بقى سيركل، سي فري سيركل، مي بصح لا ديفيرونس بين هذه وهذه وشنو؟ سي لا كونتيتي او بيان لو فوليوم. داكور، يعني راه بقى لا ميم فورم كيما لا كورب هذه. لا كورب هذه هي مصغره على لا كورب هذه. D'accord. Donc syndrome restrictif modèle réduit.
de la courbe normale avec même pente. Les pentes راهم يبقاو نفسهم بصح كل حاجه ونصغروها. C'est un modèle réduit. Alors, la physiopathologie, le syndrome restrictif se caractérise par les épreuves fonctionnelles respiratoires, altération du volume et conservation du débit, baisse de la capacité pulmonaire totale au stade de l'insuffisance respiratoire chronique, peu de diffusion au monoxyde de carbone et la gazométrie baisse de la PaO2. La diminution du volume pulmonaire peut être causée par 3 mécanismes. شفنا قلنا بلي كي تعود عندنا لا ديمينيسيون تاع لي فوليوم بولمونير هذه التيفيير لي فوليوم بولمونير ينقصوا فوليوم بولمونير peut être causé par 3 mécanismes. عندنا 3 mécanismes. الحاجه الاولى c'est une atteinte intrinsèque du parenchyme pulmonaire. Deuxième, atteinte de la plèvre ou de la cage thoracique, une maladie neuromusculaire. Une atteinte intrinsèque du parenchyme pulmonaire qui se caractérisait soit par une inflammation le parenchyme, ou bien cicatrisation du tissu pulmonaire, ou soit par un comblement des alvéoles par des cellules ou un exsudat, diminuant ainsi la compliance pulmonaire. La compliance pulmonaire. D'accord, les poumons. Les poumons, voilà par exemple les poumons. Soit عندنا une inflammation بعد cicatrisation du tissu pulmonaire, ou bien comme هذوك les alvéoles, comblement des alvéoles par des cellules, عندنا des cellules ou bien des exsudats. يعني لو فوليوم هنا اللي l'air وين يجي ما يلقاش بلاصتو. داكور هنا l'air ما يلقاش بلاصتو، يلقى لي زوكسيدا، يلقى لي سيلول، لي سيكاتريساسيون. داكور دونك هنا نقولوا كي هنا l'air ما يلقاش وين يقعد. D'accord, mais qu'est-ce que c'est la diminution de la compliance pulmonaire. C'est la diminution de la compliance pulmonaire. هنا واش حيديروا لنا la compliance pulmonaire؟ معناها رايحين ينقصوا لي فوليوم pulmonaire وتجي لا تيفيير هي le trouble ventilatoire restrictif. Une atteinte de la plèvre ou de la cage thoracique comprime le poumon ou limite son expansion. La même chose. عندك les poumons normaux mais la plèvre يعني رايحه تضغط ولا ما تخليهش يتوسع بالطريقه العاديه. Donc une atteinte de la plèvre ou de la cage thoracique qui comprime le poumon ou limite son expansion. تحدوا limite son expansion. D'accord. Une maladie neuromusculaire qui limite la capacité du muscle respiratoire à gonfler le poumon. عندنا le poumon راهم normal. Par exemple هنا les poumons راهم normal, la plèvre راهي normal. La plèvre est normale, mais on a quelque chose qui limite la capacité du muscle respiratoire. Le muscle respiratoire a gonflé les poumons. Les poumons sont normaux, la plèvre est normale, mais une maladie neuromusculaire limite la capacité des muscles respiratoires. Donc, les muscles respiratoires a gonflé les poumons. Le poumon est gonflé. Donc, la diminution du volume pulmonaire, TVR, troubles ventilatoires restrictifs. Les étiologies. Des causes extra-parenchymateuses. Une atteinte de la paroi thoracique. Soit traumatisme thoracique, scoliose, kyphose, maladie congénitale ou secondaire à un mal de Pott, localisation vertébrale de la tuberculose, séquelles d'intervention chirurgicale, obésité. Donc, on a extra-parenchymateuse. Le parenchyme راهو هايل mais عندنا atteinte de la paroi. مشكل راهو في la paroi thoracique. Soit traumatisme thoracique, scoliose, kyphose, maladie congénitale ou secondaire à un mal de Pott, localisation vertébrale de la tuberculose, séquelles d'intervention chirurgicale. Par exemple, l'intervention chirurgicale عندنا تعطينا la diminution la capacité vitale CV هذه تنقص كي نديروا une intervention chirurgicale thoracotomie 20% à 40%. La capacité vitale après une intervention chirurgicale thoracotomie 20% à 40% تنقص هذه après une intervention chirurgicale. واش كنوليو نحاولوا نستعملوا لا توراكوسكوبي يعني الجراحه بالمنظار علاه باه نحافظوا على لا كاباسيتي فيتال ما تنقصناش بزاف. تخيلوا لا كاباسيتي فيتال تنقص de 20% à 40%. C'est une catastrophe. L'obésité. Alors les séquelles pleurales, principalement la pleurésie, tuberculose et certaines pleurésies
purulence. Donc le parenchyme normal, mais on a ici quel plural, la pleurésie tuberculeuse ou bien pleurésie purulence. Aussi on a pachypleurésie. La pachypleurésie, c'est l'épicissement de la plèvre. L'épicissement de la plèvre. C'est la pachypleurésie. D'accord? Parmi les causes ou bien parmi les séquelles pleurales. La pachypleurésie. Non, on n'est pas le pachypleurite. Oui, c'est la pachypleurite, pas la pachypleurésie. Pachypleurite, la pachypleurite. Voilà, هنا شوف عندنا هذه وش نسميوها؟ هذه اسمها لا سكوليوز. سكوليوز ها سي لا كوربير هذه ها هذه سي سكوليوز. داكور. هنا باغ اكزومبل عندنا une lobectomie. 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 D'accord. نحينا لوب. Atteinte neuromusculaire, myopathie, myasthénie, dystrophie musculaire, séquelles de poliomyélite, paralysie diaphragmatique bilatérale, atteinte des centres nerveux, un traumatisme du rachis cervical, maladie de Parkinson, sclérose en plaques. Les causes parenchymateuses, donc le parenchyme d'origine pulmonaire, suite à une pneumonectomie, séquelles graves de la tuberculose pulmonaire, قاونا les séquelles, maladie de système, sarcoïdose au stade de fibrose, يعني راح البولمون هذا كيولي ريجيد ما كانش لا كومبليونس هذيك داكور ما كانش لا كومبليونس كي ما كانش لا كومبليونس لو فوليوم بولمونير ينقص كي ينقص لو فوليوم بولمونير عندنا TVL trouble ventilatoire restrictif. Donc suite à une pneumonectomie, séquelles graves de tuberculose pulmonaire, maladie de système, sarcoïdose au stade de fibrose, sclérodermie, lupus érythémateux disséminé, pneumoconiose, maladie professionnelle, سيليكوز و ابيستوز. هنا دائما تسقسيه واش راهو يخدم. كاين مثلا يخدموا في لي كاريي نورمالمون يخدم مع السيليس هذا يكون تولي انالي دون فاسون ريبيتي داكور يخدم واحد المهم واش يجيه السيليكوز هذا انه لو سيليس تولي عنده سورشارج دو سيليس في لو بومون تاعو كل مره راهو يتنفس لو سيليس انالي دون فاسون ريبيتي تولي عنده اون سورشارج في لو بومون تاعو دونك تولي ريجيد اكسيتيرا تولي لا سيليكوز تعطينا تيفيير. Pneumopathie interstitielle diffuse, PID, fibrose pulmonaire idiopathique, alvéolite allergique, extrinsèque, pneumopathie médicamenteuse, etc. Alors, j'espère le cours يكون سهل وخفيف والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.